But this actually seems like a nice place to begin, so welcome to Sweden. Okay, I'm gonna pause it right there, because neither the sound recording or my acting skills can actually pull this off. But what I wanted to tell you is this. Sweden is the 5th largest country in Europe, and only 10 million people live here. And hereof, approximately 1 million people live in its capital, Stockholm. Sweden is a country of many, many great one-hit wonders. We all know them, all around the world. There's Volvo, for example, and in this case, Dolph Lundgren, whom is also Swedish. Give me 20 push-ups now. Pump up the jam, pump it up. There's IKEA, famous for affordable furniture. Sweden has Zlatan. I'm not the typical Swedish guy, but I put Sweden on the map, so... Gimme a man after midnight. Sweden even has ABBA, for crying out loud. Okay, I might have gotten a bit sidetracked here, so why am I telling you about Sweden's one-hit wonders? Well, due to Sweden's size and low population, people live very far away from each other, and because of this comes its biggest one-hit wonder of them all, the gravel roads. In fact, Sweden has more than 250,000 kilometers of gravel and forest roads. If you like to drive on gravel and forest roads, Sweden is one of the best places in the world you can go. In late March, when spring comes, a certain species awakes from its winter hibernation, the ADV enthusiast. This film is about him and that very first ride of the new season in the blossoming spring. Before the actual riding begins, the ADV enthusiast must undergo some important preparations and inspections. These are crucial to the success of his riding season.
An important ritual before the season can begin involves browsing YouTube and the internet to buy some new parts. Often, it will lead to none at all in terms of actual better riding. But for him, these rituals come of instinct, and he must obey them. Once all the necessary preparations are taken care of, it feels like Christmas morning, or perhaps more relevant to Scandinavia, Christmas evening. You get in your best outfit and you've been waiting for this for months and months. Finally, it's here. Springtime. You can finally go ride your bike again. So you suit up, and you mount up, and you take off.
It's such a special feeling going back on the bike after a long winter break. This ride, the first ride of the season, it's hard to beat. You also get the excitement before a long trip, a big adventure. But this small adventure in itself, the first bit of gravel of the season, that's hard to beat, and it's worth making a special thing of. Any proper ADV enthusiast thrives on solo rides. Some of the best riding and biggest adventures that I've had have been riding solo. It's more risky and you need to prepare more, because no one has your back. This first ride of the season can be done solo. But in this case, I'm very lucky to have some fellow ADV enthusiasts that has come to join me on this very first ride. Before we continue the first ride of the season, I want to introduce you to our fellow ADV enthusiasts. We start off with Rasmus. He's from Sweden and we've nicknamed him the Wheelie King. You can probably guess why already. His riding background comes from enduro racing, and out of all of us, he's the better rider, and he has the biggest equipment. Next up is Anders. He's from Denmark, and he has the biggest license of all of us. 1 to a 300 passenger Airbus. He always has snacks in his gear. And he's very smart, as you can see. Or maybe his finger just smells funny. And this is Morten. He has the biggest muscles of all of us, and the loudest voice on the car door. He also has the OG of bikes and can fix almost anything on it with zip ties. He's also known for taking dumb decisions. Apart from riding with us, he's taken a tumble on every single trip. And then there's me. I have the biggest camera of all of us. That's why I'm running back and forth from the camera.
I'm Danish, but I'm quite Swedish at heart. I have a house here in Sweden, as you've seen, and I drive a Volvo when I go on 4 wheels. And here, all together, is our ADV enthusiasts, on my first ride of the season, talking shop, tires, and tumble stories, and all the other most important things for an ADV enthusiast. Flyver han bare bagover og brækker benet og alt muligt midt ude på sådan en lille bitte spor. Ja. Men det er jo ikke noget, man skal øve sig på langt væk hjemmefra. Det er jo en dårlig idé. Det er en dårlig idé, hvis du er ude på sådan en tur på en uge. Så må man jo hellere tage undervejs, ikke? Jeg har så frosset på vej herop, så nu har jeg det varmt, ikke? Så det er perfekt. Men det er helt vildt, de her dæk, ikke? Altså i forhold til dem, jeg kørte på før. Ja. Det er jo en helt anden, altså. Så Rasmus han sætter sig op på den og siger, at den er lidt løs i fronten, og for mig er den bare fed. Ja. Har inte Ingvar velat sälja för Twin Pixel? Hvad siger du? Har inte Ingvar velat sälja för Twin Jo, men han vil altid gerne sælge. Ja, det er det. Flot, ikke? Ude at køre i noget solskin i den svenske skog her. Jeg er lige bag dig, Rasmus, for at filme. Jeg kommer ikke over, men det var så du ikke lige sprayer mig alt for meget lige nu. Eller hvad? Nej, vi skal bare... Se, nu stålede den kraftedeme bare. Altså sådan, mens jeg kører. Jeg har koblingen helt ind. Ikke sådan. Ja. Ja. Fantastisk. Det var det. Godt spottet, Rasmus. Godt spottet. Bra hittat.
Vi kan jo bare... sommerhuset, så er det jo bare... Ja, rotten og præcis. væk, Lige præcis. når vi er ved at være Og det er klart den her del af ruten, der er mest sådan øde, tror jeg. Ja. Jeg er fri en uge mere, skal det gå noget? Ikke? Det er fedt. Altså, det der med at køre med nogen, der er så meget bedre end en. Ja, det er altså. Altså, da du tager den op der, jeg var klar til at stå. Jeg kunne godt se, at der var noget. Ja. Men min tanke var at stå af, gå op, kigge, og så du ved, lige så stille. Ja. Og så når du bare Ja. tænker, okay. Men det er også sådan en af de type bakker, hvor man lige sådan... Hvis du der Man skal lige have den rigtige. Du skal ikke have for hurtigt, fordi der var alligevel nogle ujævnheder, ikke? Men man skal heller ikke være for langsom, sådan at den bliver træ, vel? Det er sådan et... Ja. Men det er jo bare det der med at køre med nogen, der du ved, Det betyder så sindssygt meget. Altså, mange af de der hill climbs, vi havde i Portugal, der var jeg bare sådan, no fucking way, hvis jeg havde gjort det alene. Altså. Og så kom Ingvar og Johannes bare, ja, det går bra, så bare... De er 3 måneder frem, det er de vi ved med at gøre, så begyndte de så at give 2 måneder frem igen på den. Nej, det er rigtigt. Det kunne godt være, at det var skeduleret. Ja. Jeg har møder næste onsdag. Møder? Ja, altså, der er min ferietid. Having a break is an important part of the ADV enthusiast daily routine. Altså det næste rull er arbejdsplanen. Here they stop for a minute and catch their breath. They small talk about life and how to schedule their rides in between responsibilities towards their work, their wife, and their kids. Here, they thrive, and this is their natural habitat. Far into the woods, not a neighbor in sight. Forest and gravel roads in endless amount. It is, however, unavoidable that their paths sometimes cross with the local farmer or landowner. And although they are mostly met with a wave or a friendly chat, they do occasionally stumble upon settlements that are less welcoming and friendly towards the ADV enthusiast. And with an apology, further argument and confrontation is waved off, and the ADV enthusiast can swiftly move on to other hunting grounds.
Rasmus ned en dag, så køber vi nye nummerplader og alt muligt inden. Til når den knækker af. Vi lige skal flytte et par grene. Nej. Ja, det gjorde Rasmus bare sådan der. Okay. Ja, jeg kommer lige. Jeg skal lige over en gren her. Ja, jeg tror også. Alt det her shit her. Det er bare den her, der er åndssvag. Tak op. Har du set den danske film? Blinkende lygter? Nej. Altså skal du se en dansk film? Så er det den, du skal se. The ADV enthusiast goes through several stages of moods throughout the day. In the morning, he's full of excitement and anticipation. As the ride begins, it's like watching cows dance in spring, the first time they're let out on grass after the winter. There's a euphoria, a buzzing feeling. The initial euphoria wears off slowly. The ADV enthusiast starts to enjoy his surroundings more. He has time to appreciate the scenery.
the ride becomes more than the thrill of riding his bike. Bad line choice. As the afternoon inches closer, the ADV enthusiast goes into more zen mode. It's a state of appreciation. The pace is slower, and there's less wheelies and power slides, and a strong feeling of content. The ride is coming to an end soon, and already here a feeling of nostalgia arrives. Jeg overhaler lige lidt, Morten, på venstre. Den slutter her. Altså man kan man kan køre bare tilbage af den vej her og så tage den op her. Du kører bare. Yes, du kører bare. Alt er godt. Runde. Jeg ved ikke, hvor den går hen. Den skulle ved at være på sidste vært på ruten.
lille bitte spor. Sådan. Ja. As the ride comes to an end, hopefully without any crashes, injuries or mechanical issues, the ADV enthusiast begins a ritual just as important as the ride: socializing. This is where they bond and become more than ADV enthusiasts. They become friends. The ADV community is a special one. Maybe it's because you take responsibility for others on your ride and know that they will take care of you in case of things go south. Polen har ju ganska stränga offroad. Ja. Ja. Men de har jo tæt. Ja, men den är inte lovlig. Nej. Er den ikke det? Nej. Nå, det troede jeg, den var. Inte helt i alla fall. Men Litauen och Lettland har ju allt lagligt. Där gäller ju samma regler som gäller på motorvägen, gäller ju rätt ut i skogen också. Så det är bara att köra. Så går du helt ned i højre hjørne, der er der sådan en sørøver skattekiste. Ja. Der ligger der værktøj i. Du skal lige dreje rundt 3 gange, inden du åbner. Og... Du skal lige rundt om ATV'en, så rundt om bordtennisbordet, så hent. Og det er ikke engang løgn. Så får I en betyder væk. Och då stod vi, när han breddade sin koppling, då hade vi precis kört 30-40 kilometer på en strand i Lettland. Och precis så kommer det en kille och säger, ni vet om att detta är en sån World UNESCO-site, va? Det är 100 000 euro i böter att köra här, så vi bara okej, nu ska vi upp snabbt som fan. Och det var sådana svära klippor upp liksom. Så vi skulle upp där, då bränner jag sin koppling. Vi måste komma härifrån nu liksom. Fan, vi drar ut hans jävla hoj. Det är också en god historia. Ja, det er det virkelig. Du er efter arbejde sådan sidst på eftermiddagen og løb tør for benzin lige efter brug på motorvejen. Jeg havde glemt, jeg kan ikke huske, at jeg havde fået drejet hanen over på reserve, så jeg havde bare kørt. Så gik den ud, og så tænkte jeg, hvad går den ud for nu? Og jeg var lige ude på Lund. Ej, det er simpelthen vanvittigt. Så havde jeg så fået drejet hanen, og så jagtede jeg, fordi jeg plejer at have sådan en lille dunk med ekstra. Og det havde jeg selvfølgelig ikke den her gang, fordi vi bare lige skulle herop og så videre, ikke? Så jeg brugte lige et par timer på at gå ind til Lund for at finde en tank. Anders, Morten and myself has been riding together only once before this. And Rasmus, this is his first time riding with any of us, and I've met him through friends that I've only ridden with once before as well. And yet, after the ride is over, it feels like you've been friends for a long time. You've made a bond. That's the best way to describe it. Ja, jag ska säga genom tonic, det kan vi båda få själva. Ja. Jeg får billeder, Rasmus, og det er lige så godt. Det var så hyggeligt. Det var faktisk bare rigtig. Nu var du lige sådan en kammerat. Det var et godt bekendtskab. Och vi ger det smakar fan. Og så siger du sådan nogle ting, mand. Jag borde säga att det var så gick in på hans toalett och spydde. Han bara, vad fan gör du? Det är 60 000 du spydde ut nu. Jag bara, what the fuck? Et godt gin tonic. Og jeg kan godt lide sådan en slave gin tonic. Hvis det er en gin tonic, altså det gør mig intet, at det er sådan en Finsbury og så bare en Swift. Og det må for guds skyld ikke være det der
fever tree tonic vand der. Der er sådan lidt fint på den. Hvor det bliver sådan lidt for forvirret og lidt, så også lidt spicy eller et eller andet. Der er ikke fint vand. Men jeg troede, han havde smurt et eller andet på mig, eller et eller andet, ikke? Men det blev aldrig til selv, den her jakke. Det er noget, jeg var væk. Cardigan der med nogle lommer i, så lå der bare sådan et stykke røget hej derinde. Det var så klart. Men om man måste ha en lag för maträtt så är det fan dåligt alltså. Ja. Det må ikke så for. Nej, det er jo Nej, det er du. Der er tryk nok i forvejen. Du går bare, og så kasserer du hele kabinen. Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er forvirret. Jeg ser jodder. I samtale. Hvorfor skal du ødelægge dig? Så jag som är mitt i sommar här men när jag surfar vid bilen, då åker jag bilen var så stor att man bara exploderar inte. If you've made it this far, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. But more importantly, please go out and ride safely.